ओडिशार प्रत्येक छात्र छात्री मानक मोर यही यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँगी। आज आम कौन देखा ना डीएसई पेपर 4टा प्रोजेक्ट पेपर बदले डीएसई पेपर 4 तुम सब एग्जाम दब है। प्रथम कौन आसना माने आज आम देखा कौन जनजातिर वैशिष्ट्य यार पूर्व भिडियो थी कौन ना जनजातिर अर्थ और तार संज्ञा मीनिंग डेफिनेशन जो मैंने सब से भिडियो देखी ना तो मुझे भिडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तार लिंक दे दीजिए देखने ना प्लेलिस्ट जाए देखने है। तो कौन हाँ ता सहित कर कौन जो मैंने सब टेलीग्राम चैनल जॉइन है दयारे जॉइन हो ता सहित जदि भिडियो तुम भल लगुच तेज येस कर गोटे कमेंट करदे शेष को जब भल लगना तेज नो कर गोटे कमेंट निश्चित भाव में करी कौन जनइबे है। जनजातिर वैशिष्ट्य है प्रथम नंबर पॉइंट रहा कौन ना निर्दिष्ट भौगोलिक भूखंड है निर्दिष्ट भौगोलिक भूखंड से कौन निर्दिष्ट अंचल से कौन बसवास करते सहीटा जनजातिर सदस्य मैंने एक निर्दिष्ट भौगोलिक भूखंड में बसवास करते जनजाति मैंने कौटी मुख्यतः बसवास करते कारण जंगल पहाड़िया अंचल एगुड़ाक है तो से कौन निर्दिष्ट भूखंड से कौन बसवास करते यही समूह गुड़िक आकार क्षुद्र अटंती छोट छोट समूह एगुड़िक अटंती सर्वदा अन्य समाज ठारू निज कौन दूरे रखी था से कौन ना जंगल पहाड़िया अंचल एगुड़े रुहत कि आम मैंने सब कौन टाउन रोचे मैंने कौन ग्रामांचल रोचे कि से रहा कौन पसंद कर निज से आमठू कौन दूरे रखी था मुख्यतः कौन जंगल पहाड़िया अंचल एगुड़ा से रहा कौन पसंद करते निज भौगोलिक अंचल से अत्यंत सुरक्षित सरल एवं साधारण जीवन यापन करते कि बर्तमान आम सब कौन जी आम डेभलपमेंट जी सब डेभलपमेंट होम सब कौन ना जटिल कौन जुक्तिर बाद आम कौन गति करुचे कि सब कौन ना साधारण जीवन यापन कौन सरल जीवन यापन सब कर प्रकृतिर कूल रोचे प्रकृति कूल से जहाँ मिलूँ से कौन प्रकृतिर कूलू जहाँ सब मिलूँ से कौन सन्तुष्ट हो कौन रही था सरल जीवन यापन कि बर्तमान आम सब कौन ना जटिल जीवन यापन कर जुक्तिवाद आड़ आम कौन गति कले। उदाहरण कौन नागा गारो खासी एम कौन उत्तर पूर्व राज्य और आसाम देखा जाती परजा और शबर मान कौन आम ओडिशा देखा सर्कुसनी पड़िया परजा और शबर मान कौटी देखा ना ओडिशा किंतु नागा गारो खासी एम कौन ना आसाम देखा जाती है उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक। तो नेक्स्ट कौन साधारण भाषा जेने से निर्दिष्ट भू अंचल जमी भूखंड जमी से सब बसवास करते से भाव से कौन साधारण भाषा से कौन व्यवहार करते से भाषा को आम बुझीपारे मुख्यतः है। प्रत्येक जनजातिर सदस्य मैंने एक साधारण भाषा व्यवहार करते यही भाषा गोटे पीढ़ी अन्य एक पीढ़ी को मौखिक भाव में हस्तांतरित होता है लिखित आकार हस्तांतरित होन था मौखिक भाव से शुणी था पूर्वपुरुष मैंने केमी कौन सब कथा ना पूर्व पीढ़ी केमी कौन सब कथा बापा माँ केमी कौन सब कथा शुणी पाने ना पर पीढ़ी गुड़ कौन शुणिक मौखिक आकार से कौन ना हस्तांतरित होता है भाषाटा है। केत जनजाति निजर भाषार स्वतंत्र लिपि सृष्टि करने उद्यम आरंभ करदे है मैंने से मौखिक भाव से कौन लिखित भाव से कौन भाषा हस्तांतरित हो ना कारण से भाषा आम मैंने कौन बुझी मूल पार से भाषा से बुझी पार्टी है से भाव कौन केत जनजाति निजर भाषार स्वतंत्र लिपि सृष्टि से कौन लिपि कौन सृष्टि कले केत कौन उद्यम चली से सातल मैंने निज भाषार लिपि प्रचलन कर सातल निज भाषार केमी कौन सब भाषा केमी कौन सब पढ़ा हम सहीटा से कौन लिपिटा कौन प्रचलन कर लिपि हूँ कौन ना से लिपिटा हूँ कौन ना लिपिर नाटा हूँ कौन ना ओली चिकी है कौन ना ओली चिकी सर्टकुसनी पढ़े कौन सान्ताल मानकर लिपिर नाटा कौन ना ओली चिकी है भाषा लिपि से कौन ना प्रचलन कर प्रचलन कर लिपिटा को भाषाटा को है जनजाति से लिपि नथिबारु जनजाति मानकर लिपि नथिबारु से शिक्षा लाभ एक समस्या हो जाइए माने देख से केवल शुणवे जहाँ कथा होता शुणी पे शिक्षा लाभ करेंगे तापर पीढ़ी को गति गला ना हस्तांतरित होता कि से माने कौन लिखित आकार से हस्तांतर है ना केवल मौखिक आकार लिखित आकार जब होता से कौन शिक्षा लाभ कौन सुविधा था जेहेतु मौखिक भाव से कौन पढ़ी लिखी से कौन जापार न था केवल कथा जहाँ कह होता कि लेखापढ़ा से द्वारा कौन हो पारि न था है। तो नेक्स्ट है कौन ज्ञातित्व गोटे जनजातिर सदस्य मैंने साधारणतः परस्पर रक्त संपर्क ज्ञाति अटंती गोटे जनजातिर सदस्य मैंने कौन परस्पर कौन रक्त संपर्क से कौन अटंती साधारणतः गोटे जनजाति केते गुड़िए परिवार समष्टि अटंती गोटे जनजाति केते गुड़िए परिवार जो परिवार केते गुड़िए सब अच्छे सेटार समष्टि से होता है
ସେମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ନାମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏକ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବଂଶଧାରା ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ନିଜକୁ କ'ଣ ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ମୁଖିଆ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର। ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ବା ସର୍ଦ୍ଦାର ସେମାନେ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି ସମୂହର ଜଣେ ମୁଖିଆ ରହିଥାନ୍ତି। ବୟସ, ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମୂହର ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଯିଏ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, କିଛି କାମ କରିପାରୁନଥିବ, ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ କି ମୁଖିଆ, ସେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଇ ପାରିବନି ନା। ଯେ କ'ଣ ବୟସ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ସହିତ କ'ଣ ବଳଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ ନା ସମୂହର ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜାତିରେ ଏହି ମୁଖିଆ ପଦ ମଧ୍ୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଥାଏ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଥାଏ, ମନେକର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବାପା ମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ ହୋଇଥିଲେ, ତାପର ପିଢ଼ିରେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା, କ'ଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ ମୁଖିଆ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବା ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବଛା ଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମୂହର ପ୍ରତ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମାନି ଚଳିବାକୁ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖିଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, କ'ଣ ମୁଖିଆ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସେଇଟା ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଆନ୍ତଃ ବିବାହ ପ୍ରଥା ହେଲା। ଆନ୍ତଃ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଜନଜାତି ଏକ ଅନ୍ତର୍ବିବାହୀ ସମୂହ ନିଜ ସମୂହର ସଂହତି ରକ୍ଷା ତଥା ରକ୍ତର ବିଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନଜାତିମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ତାର କ'ଣ ରକ୍ତର ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଅନ୍ୟ ସମୂହରେ ବିବାହ କରିନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମୂହରେ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ତାର ରକ୍ତ କ'ଣ ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଭିତରେ ହିଁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବିବାହ କରିବେ, ତ ତାର ରକ୍ତଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ, ଅଲଗା ହେଇଯିବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ନିଜ ନିଜ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିବାହଟା କରିଥାନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ମାନେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ବିବାହ ସମୟରେ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ହେଲା। ସାଥୀ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଜନଜାତି ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ବିବାହ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ସେମାନେ ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ସାଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ, ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସାଥୀ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଲିବା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୁଲିବା ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ସବୁ ଦେଖିଥିବ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଜନଜାତିର କେତେକ ଜନଜାତିର କ'ଣ ନା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥାଏ ମାନେ ସିଏ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ଯଦି ବୋଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଜନଜାତି ମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବ ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। କ'ଣ କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ସୃଷ୍ଟି ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରିବେଶଟା ସେମାନଙ୍କର ନା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସେମାନେ ସେଇ ପରିବେଶରେ ରହି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ନିଜର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସେଇ ପ୍ରକୃତି କୂଳେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ରହୁଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେମାନେ ସେଇଟାରେ ଖାଇକି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ସହ ରହିଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ସେ ମିଳିଥାଏ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ସେ ଯେହେତୁ ଶାନ୍ତିର ସହ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ କ'ଣ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଥିରେ ସେ ରହିବାକୁ ହିଁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତ
तो नेक्स्ट रहा कौन एकतार बंधन से मध्य कौन निबिड़ बंधन रही है निबिड़ संपर्क रही है जनजाति मध्य जनजाति समूह गुड़िक मध्य आम जाचे से सरलता रही है सरलता सरल भाव सरलता जीवन जापन से सब करते आदिम प्रदूषण कौन जंगल पहाड़िया अंचल से कौन सब शिकार फिकार कर सब रही सब खाद्य पानी सब कौन संग्रह करते आदिम प्रबुद्धर से सब अटंती नेक्स्ट कौन साधारण संस्कृति से गोटे थाए नेक्स्ट कौन साधारण धर्म थाए है। तो जब भिडियो भल लगा तेज लाइक करूँ शेयर करूँ जहाँ भी डाउट अच्छे कमेंट बक्स में लिखूँ ता सहित कौन जब भिडियो भल लगा गोटे येस कर गोटे कमेंट कर जब भल लगा ना तेज नो कर गोटे कमेंट कमेंट बक्स में निश्चित भाव कर जनइबे है। तो यार जो वैशिष्ट्य गुड़िक से 18 19 20टा खंडे अच्छी कि तुम मुझे 6टा आनी तो जदि लंग क्वेश्चन बोला जनजाति कौन तार इंट्रोडक्शन लिखिदेव तार संज्ञा गोटे दुईटी लिखिदेव तार एगुड़ा सब पॉइंट देख सब लिखिदेव है 5-6टा डेस्क्राइब कले यथेष्ट। तो जिते शीघ्र हम नेक्स्ट वीडियो आने चेष्टा करी रोचे जय जगन्नाथ।